चतुर्विंश अध्याय श्रीभगवानुवाच दयासागर चक्रपाणि उद्धव मुखु प्रश्न शुणि बोलन्ति सत्य तव वचन हेमंत केबा अछि जन के चित्त धरि पारे स्थिरे दुर्जन कुवचन सरे के पारे एते दुख सही से प्राणी त्रिभुवने नाही समरे रिपु बाणाघाते जेबे रुधिर बहे गात्रे से दुख मने न धरती जे क्षत्रि व्रत आचरती दुर्जन कुवचन बाण मर्म विदारे तत्क्षण एबे शुण तु विश्वासे जे पुरातन इतिहासे तु जेणु महर विश्वास तेणु करिबि मो प्रकाश पूर्वे अवंती नगरे थिला दुर्जन विप्रभरे दम्भ आचरी काम लुभि निरते क्रुध पराभवी कुसित बुद्धि तारहीन नाना प्रकारे संचेधन कृषि वाणिज्य कर्म करे बंधक धार उपहारे ज्ञाति अतिथि बंधु जेते ताकु न सेवे कदाचिते मधुर वाक्य शुद्ध चिते क्षणे न रहे परहिते निर्दय दुष्ट व्यवहार कुशील मति दुराचार सुतव नीता दास दासी एहाकु न पुषे आश्वासी आपणे न भखई भले प्राणी की न दिए मागिले जक्षर प्राय रखे धन धने आकुल नित्य मन से विप्र वंचित जीवन हेमंते गला केते दिन अन्न न पाई दारा सुत क्रुध बहिले बंधु मित्र पुत्र कामिनी परिवार जे अबा दास दासी तार समस्ते भाली एक चिते ता धन हरिले गुपते अनले गला किछि पुड़ी वाणिज्य नाव गला बुड़ी संचित धन जेते थिला हेमंते नाना पापे गला निर्धन देखी दारा सुते बंधु बांधव तार जेते दासी सेवक परिजन छाड़ी चलिले अन्य स्थान हेमंते विप्र दुख चिते रात्र दिवस बुले निते विकल चिते केते कांदे निर्धन बांधव विच्छेदे हेमंते चिंता सुख भरे पड़िला तापत्रय ज्वरे भालई अति दुख चिते मु एबे बंचिबि केमंते हेमंते भालु भालु दिने वैराग्य उपुजिला मने बोलई आत्मा अनुसरी विफले अछि देह धरी धिकए जीवन महर बियर्थे विप्रकले बर आपणा दुषे मु विश्वास हेले सकल कली नाश आपणा हस्ते मन सुखे अनल देली निज मुखे महर निज कर्म पाके वंचित हई नर लुके पुत्र कलत्र परिवार बंधु बांधव जेते मोर ताहाकु दुख देली चिते धन संचिली मुहि निते तेजिली धर्म काम भोग सकल दुख मभिजुग धने मु हईली निराश उभय लुक कली नाश वंचित हई इह लुके अन्ते मु पड़िबि नरके
अर्जन साधन संचय धन से सर्व दुखमय सौज्य मिथ्या हिंसा दंभ बहिर छंद मंद भाव क्रोध कुटिल विश्वास श्रद्धा व्यसन जे विशेष ए पंचदश दोष धने एणु पंडित साधु जने धन संचय दूर करी नियत कर्म को आदरी धीरे रहंती शुद्ध चित्ते धन्य जीवन ए जगते तात जननी भ्राता सुत सुहृद बांधव कलत्र एहांकु देखि रिपु प्राये धन संचय नित्य ध्याये भेद पूजे बंधु दले धन संचय न आकुले विच्छेद करे दारा सुत कदर्य बोलती जगत सकल से महिमा धने कृपणे मर्यादा लंघने अल्प धनर कारणे बंचई भेदे अनुक्षणे सुजने बंधु मेल भेदे कंदल वाक्य अनुवादे मनुष्य देहे जन्म होई ब्राह्मण तनु मुहि पाई स्वर्गे बांछन्ति देवगणे मनुष्य देह अनुक्षणे मुए दुर्लभ देह लभी नियत कर्मे पराभवी ए जन्म कली अनादर धन संचय अधिक मर मनुष्य जन्मभूमि भागे साधई स्वर्ग अपवर्गे देवता पितृ ऋषि गणे सेवा न कली मूढ़पणे जक्षर प्राय रखी धन लंघिली गुरु बंधु जन स्वभावे बयस सरिला ए जन्म व्यर्थे गमिला जानई अनित्य जगत ईश्वर मायारे मोहित ए धन अर्थे को पंडित व्यर्थ व्याकुल लुभग्रस्त ए मूढ़ मन मर धने भालई व्यर्थ प्रयोजने मरण सुखे एबे पड़ी भालई निज पथ हुड़ी एबे जानिली मोर भाग्य गोविंद कले अनुराग ए मोर पूर्व पुण्य जस तेजिली धन जन आस चंचल मन हृदय रुधि तेबे साधिबी सर्वसिद्धि हरिचरणे देई मति खंडिबी अशेष दुर्गति पूर्वे खट्वांगनुपवर करि देवंक उपकार पुणी से आसी महिस्थले निमिष मात्र पुण्य फले भावे आराधि चक्रधर भवसागरु हेले पार मु एबे सर्वकर्म तेजी मनकु तपरे नियोजी संसारु तरी बीजे मन्ते ए मन्ते भाली हृदगते निश्चल शांति धैर्य चिते तपसी जनकर मते पृथिवी करी पर्यटन गिरी दुर्गम घूरवन गुप्त अवधूत वेशे बुलिबी पुरग्राम देशे स्वभावे दिशे कुघटन वृद्ध भिक्षुक से ब्राह्मण ग्रामे बुलई भिक्षा से मलिन अवधूत वेशे अति मलिन अति क्षीण दिशई अति वर्णहीन गुप्त देखि तार चिन्ह लोके करती अपमान ताहाकु मूढ़पणे बेढ़ी के धाई मुंडे कर ताड़ी के दंड कमंडलु बले घेनी पलांती कुतूहले के यज्ञ सूत्र कंधु फेड़े के दुष्ट मारंती चापुड़े के कंथा चिरी करी बले भये पलांती एक मेले
ପୁଣି ରହନ୍ତି ଦୂରେ ଯାଇ ନାନା ଭର୍ସନେ ଗାଳି ଦେଇ କେହସି କରତାଳି ଦେଇ ଗୁପତେ ତାର ପଛେ ଥାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତେ ଅନ୍ନ ପାଣି ଲୁକେ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆଣି ଯଦି ଭୁଞ୍ଜଇ ଜଳତିରେ କେମୁତେ ଭିକ୍ଷାର ଉପରେ କେମୁଖେ ଅଧବାୟୁ ଛାଡ଼େ କେହସି କରି କରତାଡ଼େ କେମାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ହସନ୍ତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କେ କରେ କେ ରଜୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପୟରେ କେ ଅବା ପୂର୍ବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି କହନ୍ତି ସାତ ପାଞ୍ଚ ଘେନି ଏହାର ନାଶ ଗଲା ଧନ କୁପେତେ ଜିଲେ ବନ୍ଧୁଜନ ଦେଖ କପଟେ କ୍ଷୀଣ ବେଶ ଗୁପତେ ବলাই ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଖ ବୋଲଇ ଅଧମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ମେଲିଣ ସର୍ବ ଦେଖେ ରାତ୍ରେ ପଶିବ ଘରେ ଘରେ ଚୁରି କରିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଏହାକୁ ମାରି କର ଦୂର ଦଣ୍ଡେ ନ ଥାଉ ଆମ୍ଭପୁର ଦେଖ ମଉନ ମୁଖେ ରହେ ଜଳେ ଯେ ସନେ ବକ ଚାହେଁ ଆଜ କରିବ ଜାଣ ଚୁରି ଦୂର କରାଅ ୟାକୁ ମାରି ଏମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ ମିଳି ହସନ୍ତି ଦେଇ କରତାଳି ଭୟେ କରାନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ରାସ କରନ୍ତି ହାସ ପରିହାସ ଏମନ୍ତେ ସର୍ବବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ମନେ ଗୁଣି କେବେ ହେ ନୁହେଁ ମନେ ଦୁଃଖୀ ପୂର୍ବ ଜିଲା କର୍ମ ଲକ୍ଷୀ ଯାଅ ବା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହେ ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି କହେ କଥା କେ ଅଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ସେ ମିତ୍ର ଐରୀ ପରମାଣେ ଆପଣା ହସ୍ତେ ଯେହ୍ୱା ଛେଦି ତାର କେ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ ମାୟା ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ହରି ଜୀବକୁ ଜୀବ ହିଂସା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ନିର୍ବିକାର ଦୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାର କୋପଇ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଥାଇ ଅନ୍ୟର ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାରିଲେ ଲାଗଇ ନିଜ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଯେବେ ବଲିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଗୁଣ ଦୋଷେ ଏ ସତ୍ୟ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ ଗ୍ରହ କି ମାରେ ଗ୍ରହ ଦେହେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ କର୍ମ ବିଚାରି କଲେ ହୁଏ ଭ୍ରମ ଏ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଯେବେ ବଲିବ ନ୍ୟାୟ ଅଛି କାଳେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲେଖି ଫଳଇ ଦେଖି ଯେଝା କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ କିବା ବାଳେ ତେବେ ଆତ୍ମାର କିବା ଦୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ଆତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେହ ବହି ଏ ଅନୁମାନ ନ ଘଟଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦେହ ଜଡ଼ମୟ ସ୍ଥଗିତ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ପରମହଂସ ପକ୍ଷେ ଯେନେ ବସଇ ନାନା ବୃକ୍ଷେ ଏଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାର ନ ଘଟେ କିବା ନିଜ ପର ଏଣୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଅହଙ୍କାର ଶତ୍ରୁ ବାନ୍ଧବ ନିଜ ପର ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହିଁ ମହର ବଲଇ ମାୟା ଭ୍ରମ ଜଡ଼େ ଏଣୁ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼େ ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରମନେ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧୀ ଯୁଗ ଧ୍ୟାନେ ହରିଚରଣ କଲା ସାର ତେଜିଲା ମନୁ ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ମୋ ଶରଣେ ବୁଲେ ଅବନି ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ମୋର ଚରଣାମୃତ ବିନେ କିଛି ନ ଜାଣେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଫିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ମୋହର ପାଦେ ଦେଇ ମନ
ଉଦ୍ଧବ ଏହା ମନେ କର ସର୍ବସଂଶୟ ପରିହର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ପାଦେ ସମର୍ପି ରହତୁ ଆନନ୍ଦେ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ଇତିହାସେ ତ ଆଗେ କହିଲୁ ବିଶ୍ୱାସେ ଏ ପୁଣ୍ୟମୟ ଦିନେ ଦିନେ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ ପଠନେ ଅଶେଷ ଦୋଷ ପରିହରେ ନ ବୁଡ଼େ ଭବ ପଙ୍କ ଘୋରେ କରଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଆସ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରାସ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବେ କହେ ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ପରମ ଭାଗବତ ବାଣୀ ସୁଖ ଶ୍ରୀ ମୁଖେ ଯାବକ୍ଷାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂଗୀତାୟାଂ 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା କଥନେ ନାମ 14 ଅଧ୍ୟାୟ।